शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिश और जालाबारी। गुलबर्ग, जेल रोड, फिरोजपुर रोड के अतराफ में मूसलाधार बारिश। वहादत रोड, अल्लामा इकबाल रोड, मुस्लिम टाउन में बादल जमकर बरसे। लक्ष्मी चौक, शिमला पहाड़ी, मुगलपुरा के गिरदोनवाह में भी तूफानी बारिश। बरखा से दर्जा हरारत में कमी आ गई। महकमे मौसमियात की आइंदा 24 घंटे के दौरान मजीद बारिश की पेशगोई। कहां कितनी बारिश हुई, आदादो शुमार जारी। लक्ष्मी चौक में सबसे ज्यादा 65 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। गुलशन अरावी 42.4, समनाबाद 36, जेल रोड पर 31 मिलीमीटर बारिश हुई। एमडी वासा गफरान अहमद ने निकासी आब ऑपरेशन की खुद निगरानी की। 110 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप, कई इलाकों में बिजली बंद। सूबाई वजीर हाउसिंग बिलाल यासीन ने डीजी वासा पंजाब तैयब फरीद और एमडी वासा लाहौर गफरान अहमद का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। बारिश के दौरान निकासी आब ऑपरेशन का तफसीली जायजा लिया। सूबाई वजीर बिलाल यासीन ने कहा कि निशेबी इलाकों से बारिशी पानी के फौरी अखराज का तमाम वसाइल बुरुवकार लाए जाएंगे। डीजी वासा पंजाब ने बताया कि तमाम डिस्पोजल स्टेशन और मशीनरी मुकम्मल इस्तेदाद के साथ काम कर रही है। सिंहपुरा के करीब निजी प्लाजे का बिल बोर्ड पार्क शुदा गाड़ियों पर आ गिरा। वाकये में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तर्जमान ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक मुतासरा गाड़ियों और बिल बोर्ड को फौरी तौर पर हटा दिया गया। रास्ता क्लियर। पीटीआई रहनुमा जुनैद अफजल शाही को लाहौर हाई कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिल गया। अदालत का जुनैद अफजल शाही की सजा मुअत्तल करके फौरी रिहा करने का हुक्म। शरीक मुलजिम फिरदौस राय की 10 साल सजा की मुअत्तली की दरख्वास्त खारिज। जस्टिस शहबाज रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुनाया। एटीसी फैसलाबाद ने जुनैद अफजल शाही को 3 साल कैद की सजा सुनाई थी। गवर्नर हाउस में आला सिविल एजाज़ात देने की तकरीब। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने सदर पाकिस्तान की जानिब से नामवर शख्सियात को एजाज़ दिए। समीना पीरजादा और इरफान खोसट को फ़न अदाकारी में गरा कदर खिदमात पर सितारा इम्तियाज़ से नवाजा गया। फ़न मौसीकी में बेहतरीन खिदमात पर गुलकारा सारा नसीम, हदीका कियानी और हुमैरा अरशद को सितारा इम्तियाज़ दिया गया। सलीमा हाशमी को फ़नून लतीफ़ा में बेहतरीन खिदमत पर सितारा इम्तियाज़ अता किया गया। नसीरुल्लाह नासिर, रज़ा शाह और आरिफ नौशाही और यास्मीन हमीद को अदबी खिदमात पर सितारा इम्तियाज़ से नवाजा गया। मरहूम मसूद हसन शहाब को भी सितारा इम्तियाज़ दिया गया। कम आमदन वाले अफराद को रिहायशी फ्लैट देने की तकरीब। वज़ीर आला मरीम नवाज की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। मरीम नवाज ने 720 अफराद में फ्लैट्स की चाबियाँ और अलॉटमेंट लेटर तकसीम किए। कहा कि अपना घर एक बहुत बड़ी नेमत है। महंगाई के इस दौर में गरीब के लिए छत बनाना नामुमकिन हो चुका, इसलिए हुकूमत ये फ्लैट मुफ्त तकसीम कर रही है। हर फ्लैट की तामीर पर 35 लाख रुपए लागत आई। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत अब तक 1 लाख घर मुकम्मल किए जा चुके हैं। मुझे आज बहुत खुशी है कि अल्लाह ताला ने आपको अपना घर, अपनी छत दी है, जिसके साए में आप सुकून से रह सकेंगे और आपको ये फ़िक्र नहीं होगी कि पहली तारीख को जो मालिक मकान है वो आपकी दरवाज़ा पीटेगा आके और कहेगा कि अपने, चाहे आपकी जेब इजाज़त देती है या नहीं देती, आपके पास कुछ बचा है या नहीं बचा, आप अपना जो किराया है वो दें। तो शुक्र है आपकी, अल्लाह ताला ने आपको इस मुश्किल से निजात दी। मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि आज आप अपने मकान के अंदर, आपके आगे हवाले आज जब चाबियां करेंगे हम, तो जब आप अपने मकान में दाखिल होंगे तो मुझे अंदाज़ा है कि आपको क्या आपके एहसासात होंगे, क्या आप महसूस करेंगे। क्योंकि चाहे कोई अमीर हो या कोई गरीब हो, जिस दिन आपका अपना घर बन जाता है, जिस दिन आपके बच्चों के सर पे एक छत आ जाती है जिसको आप अपना कह सकते हैं, अपनी छत कह सकते हैं, उस दिन इंसान को लगता है कि उसकी ज़िंदगी की तमाम जो मेहनत है, जो कोशिश है, जो तगोदो है, वो कामयाब हो गई। जिन लोगों के पास ज़मीन नहीं मुफ्त फराहम करेंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज का बड़ा ऐलान। कहा कि 15 लाख मेहनत कशों को राशन कार्ड दिया है। गरीब और दरमियाने तबके को अपनी छत फराहम करना तरजीह है। सुथरा पंजाब मंसूबा दुनिया भर में बतौर मॉडल पेश किया जा रहा है। सुथरा पंजाब का दायरा कार सूबा भर में फैलाया गया।
جس کا ریونیو 80 کی ترقی اور مریم نواز کا اضلاع کو خود مختار بنانے کا تاریخی فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت کمشنرز کا اہم اجلاس۔ ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پلان کے تحت مقامی ریونیو سے عوامی فلاح کے منصوبوں کی منظوری دے دی۔ کمشنر ساہیوال، سرگودا، فیصل آباد اور ملتان نے وزیر اعلیٰ کو دستیاب وسائل پر بریفنگ دی۔ وزیر اعلیٰ کے کڑے سوالات، کہا کہ آئی واش نہیں، گراؤنڈ ورک چاہیے۔ کمشنر صاحب ایئر کنڈیشنڈ کمروں میں نہیں، فیلڈ میں نظر آئیں۔ کوئی شہری مین ہال میں گرا تو سوسائٹی مالکان کو گرفتار کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ کا نجی ہاؤسنگ سوسائٹی سے ہر ماہ کھلے مین ہالز نہ ہونے کا بیان حلفی لینے کا حکم۔ صوبائی وزیر صنعت و تجارت کی زیر صدارت اجلاس۔ ایکسپورٹ پروسیسنگ زون سیالکوٹ کے امور، نئی انڈسٹریل اسٹیٹ کے قیام اور انڈسٹری کے مسائل پر گفتگو۔ چودھری شافع حسین نے کہا کہ پنجاب میں صنعت کاری کا عمل تیز کر کے صنعتی انقلاب کی بنیاد رکھتی، نئے کارخانے لگنے سے لوگوں کو روزگار مل رہا ہے۔ نیشنل الیکشن پلان، صوبائی وزیر اطلاعات اسما بخاری کی زیر صدارت انفارمیشن اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس۔ تعلیمی نصاب اور صوبہ کی دعا میں حب الوطنی کو شامل کرنے کا فیصلہ۔ نصاب میں حب الوطنی اور معرکہ حق کے مضامین شامل کرنے پر بھی اتفاق۔ فلم فنڈ سے معرکہ حق اور قومی یکجہتی پر مبنی فلمیں بنائی جائیں گی۔ محکمہ اطلاعات و ثقافت کے تحت جدید طرز کے ڈی جی پی آر کمپلیکس کی تعمیر کا بڑا منصوبہ تیار۔ 7 ارب روپے لاگت آئے گی۔ منصوبہ جون 2028 تک مکمل کیا جائے گا۔ منصوبے میں انتظامی سہولیات کو ایک ہی مربوط نظام کے تحت چلایا جائے گا۔ صوبائی وزیر صحت کا نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کینسر ٹریٹمنٹ اینڈ ریسرچ کا دورہ۔ تعمیراتی کام کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ خواجہ سلمان رفیق کا کہنا تھا کہ نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کینسر میں لیول 3 اور 4 کے مریضوں کا بھی مفت علاج ہوگا۔ صوبائی وزیر خواجہ سلمان رفیق کی زیر صدارت محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن میں اجلاس۔ مریم نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی کے قیام اور انتظامی امور کا جائزہ لیا۔ خواجہ سلمان رفیق کا کہنا تھا کہ گجرانوالہ میں 17 ارب روپے کی لاگت سے اسٹیٹ آف دی آرٹ مریم نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی بنایا جا رہا ہے۔ جدید طبی سہولیات کو عوام کی دہلیز تک پہنچانا اولین ترجیح ہے۔ اوپن ہارٹ سرجری کے بعد مریض کے سینے میں کینچی رہ جانے کا انکشاف۔ 22 سالہ سکلین کی دوسری سرجری کے ذریعے سینے سے آلہ نکالنا پڑا۔ ایکس-رے رپورٹ نے فیصل آباد کارڈیولوجی اسپتال کی مبینہ غفلت بے نقاب کر دی۔ انکوائری کمیٹی نے ڈاکٹر کے بجائے 2 نرسز کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ مریض کا ریکارڈ اسپتال کے آن لائن سسٹم سے ہٹانے کا الزام۔